देवाई मु आभार लाइन देगी फाइनाली बड़दाण्ड पहुँची गले तापर जीवा दर्शन करवा आगे फोटो बर्तमान मंदिर सामने फोटो व्यूटा देखिए बहुत सुंदर बहुत हाय सामने मु दीपक स्वागत करुच्ची आपको आज ब्लॉग रे आशा करुच्ची महाप्रभु जगन्नाथ कृपार समस्ते भलरे थे चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग तो आज ब्लॉग सकाल सकाल स्टार्ट होची आउ सकाल सकाल प्लान है महाप्रभु दर्शन पाई माने पूरी जीवा चलतु केमती जाऊँगी आउ महाप्रभु केमती दर्शन होची वीडियो रे कंटिन्यू रहतु आउ महाप्रभु को डोरी लागसी माने तो जीवा चलतु रास्ता रे ये पईड बोईवाई रही देखिए भाई दुकान देखिए बर्तमान रास्ता गोटे जगह रही मैंने पईड पीवाई आउ पईड पीकी बाहर मंदिर दर्शन होती वीडियो कंटिन्यू रहतु यहाँ हूँ पुरी रोड आउ 35 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी चलते जा पईड जतिक एक्सप्रेस बस गुड़ा सब सब यहाँ हूँ बस स्टैंड हाँ यहाँ हूँ पूरी बस स्टैंड माने एटा पूरी बस स्टैंड ना मतलब पूरी पहुंची गले से मिनिमम वाला चार्ज सब ठीक पूरी राशि पहुंच गले हठात देखी पारे बर्तमान मंदिर सामने पहुँची गले आउ महाप्रभु दर्शन करिया चलो सामने फोटो उठेबा आउ एबे घंटे 1.5 घंटा दर्शन बंद अच्छी तेणु चलतु आगे फोटो उठेदेवा तापर दर्शन करवा देखी पारे फाइनाली सिंहद्वार सामने पहुँची गले चलतु चलतु यहाँ हूँ मंदिर सामनार चलतु फोटो उठेबा फोटो ये उठे बर्तमान मंदिर सामने फोटो उठाऊँ आउ जा हो महाप्रभु को दर्शन करने डोरी लगी चलतु बहुत खुशी लगुच देखिपे आज टे गहली अच्छी चलतु बर्तमान मंदिर सामने पूरा फोटो उठेलु कि आते जोर खराई पूरा तातिकी पूरा माने गोड़ हाथ पूरा नाली है जाओ महाप्रभु को दर्शन डोरी एत दिन पर लगला चलतु दर्शन करिया आउ महाप्रभु को सामने देखी बहुत खुशी लगला चलतु दर्शन करवा आउ बहुत बढ़िया लगुच व्यूटा देखी पारे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लगुच गरम बहुत जोर है कि पवन भी बहुत हो माने भल लगुच चलतु बर्तमान फाइनाली महाप्रभु को दर्शन हो सारी आते भिड़े जाओ भले भले होगा आ प्रसाद भी नहीं सारचु चलो गाड़ी बस जा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାର୍କିଂରେ। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ବସିଲେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖରାରେ ତ ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ପାର୍କିଂରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଏବେ ଖାଇଦେବା ରାସ୍ତାରେ NHରେ ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରିବା। ଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଆସିଲୁ ଆଉ ଭଲେ ଭଲେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ମାନେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫୁଟକା ହେଇଛି। ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏତେ ଖରା ମୁଁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଥିଲିନି। ଖାଲି ଗୋଡ଼ର ପୁରା ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଗଲା। ଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲେ ଭଲେ ହେଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ପୁରୀ ପ୍ଲାନ୍ ହୁଏ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗେନି ବୋଧେ, ମାନେ ଯାଇ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିନେଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।